सॉन्ग लगाता था। ये बंदा खुद आज तक मैं कहता हूँ मैंने इसको मस्जिद में नहीं देखा। दाल में जरूर कुछ काला है। दे कस چې د عمران خان باندې کله حمله وکړه کنه نو د حمله نه بعد چې د به کله گواہی ورکړه پولیسو دې انویسټیګیشن وکړو نو هغه په جواب کې دا ویل چې عمران خان خلک گمراه کول کله چې بازانونه شروع مونږ به جمعه ته تلو مزد لپاره نو دبا په درنه کې 150 غانې بجانې لګوري د دې د وجنه دا په ما بد لګیدل نو زرالم او ما په د باندې فایرینګ وکړو ما دې اشتو و جومي او بس دا غلیټه نه و پورا الله پاک هغه مړ نه کو او دیمه خبره دا چې لکه د محلي ولا چې کم دي دوی چې دا کم بیانونه ورکړي دي نو دا بیان زه په تاسو باندې اورم دا په خپل وګورئ هغه وایي چې د سره جمعه ته راغلی دی نو او دیمه خبره دا کم چې نیولې دی نو دا خو ټول سوشل میډیا ولا هم کتل چې دا کس نه دی ځکه چې فایر یو کس کړی دی او نیولې بل کس کړی په دې سایډ کې تاسو ته تصویرونه ښکاري ورته کتې شي چې کوم ټیم کې فایرینګ کوي کپړې بدلي واسکټ بدلو او به چې کس ونیسي نو دغه خیر دا ډېرې جوړې خبرې دا موږ نه کوو راځئ چې دغه محلي والا بیان زه په تاسو واورم چې محلي والا زه د باره کې څه ویلي ویلي په خپله وګوره نورو ملګرو سره یې لازمي شیر کړي मैं इनको जानता हूँ, इनके बैकग्राउंड को जानता हूँ, मेरी गली के हैं। पकड़ लिया जी मैंने, वो सॉन्ग लगाता था। ये बंदा खुद आज तक मैं कहता हूँ मैंने इसको मस्जिद में नहीं देखा, मैंने ईद की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा इस हबीस को। तो ये कह रहा जी वो सॉन्ग लगा रहे होते हैं, अजानें चल रही होती हैं तो मैंने इसलिए इरादा किया था मैंने मार देना। ये प्री प्लान है, वो जैसे तोते को पढ़ाया जाता है ना, वो बस वो ही बोलता जा रहा है, बार बार वही बोलता जा रहा है। भाई आपको नजर आ रहा है ये बाहर होल्डर नहीं लगा हुआ, अभी तक ये होल्डर नहीं लगा सकते, ये 5 लाख का असला कहाँ से ला सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, इतना बड़ा वकूआ होता है और उसकी जो है ना फौरन वो बयान उसका जो लीक किया जा रहा है, इसके पीछे भी कोई साजिश